अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहाद हुसैन। वफाकी बजट पेश हो चुका है, उसके ऊपर गर्मा गर्म बहस शुरू हो चुकी है। एक तो उसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उस पर बात हो रही है, और हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से उस पर एक रवायती तौर पर जो बहस होती है उसका आगाज़ हो चुका है। अपोजिशन ने यह भी कह दिया है कि इसमें फिगर्स भी ठीक नहीं है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि बजट को पास ना होने दें। उसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने आज जो है वो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़ी डिटेल में बात की कि किस तरीके से उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो अहदाफ हैं वो क्या हैं, उनको कैसे पूरा करेंगे। अब बहुत सारे सवाल हैं बजट के हवाले से, और ख़ास तौर पर यह कि इस तरह का अगर आप ग्रोथ बजट देते हैं तो उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन मैं 3 मुख्तलिफ लोगों से इस हवाले से बात करूंगा, अलग अलग बात करेंगे ताकि ज़रा थोड़ा सा गहराई में जाएं। एक हमारे पास जो है वो फेडरल मिनिस्टर होंगे, अपोजिशन के एक सीनियर रहनुमा में ज्वाइन करेंगे, बाद में डॉक्टर हफीज़ पाशा जो कि पाकिस्तान के मायनाज़ इकोनॉमिस्ट हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका तज्ज़िया लेंगे कि वो इस बजट के हवाले से क्या जो है वो अपनी ख्यालात रखते हैं। उमर अयूब साहब आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे पहले मेहमान हैं, वफाकी वज़ीर हैं इक़्तिसादी उमूर के, और उसके साथ साथ जो है वो बजट पे इनका अपना बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं अभी इनका तारुफ मैंने करवाया, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2005, 2006, 2007 3 बार उमर अयूब साहब ने खुद वफाकी बजट पेश किया है, और यानी बजट स्पीच करना भी जो है वो एक आसान काम नहीं है। जब से ये एक कल्चर हमारा बन गया है कि शोर शराबा उन्होंने, बहरहाल ही इज एक्सपीरियंस दैट, तो और उस हवाले से इनका अपना भी ज़ाती एक्सपीरियंस बजट फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा है, तो बड़ा ज़रूरी है कि आज इनकी राय मिले। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने का आज। अच्छा, आपको अपनी बजट स्पीच तो याद होगी बहुत अच्छी तरह। जब शोर शराबा होता है तो आपको याद आता है कि आपके साथ क्या हुआ था, वो लगा के अपने कानों में, बिल्कुल कैसा आपको आवाज़ आ रही होती है और फोकस करना मुश्किल होता है, और उससे डिस्ट्रैक्शन तो बहुत होती होगी वैसे। नहीं, उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये है फाद साहब के बदकिस्मती से हमारे यहाँ कल्चर एक डेवलप हो गया है, शोर शराबा करना होना चाहिए। कान में आप लगा लें, ईयरफोन्स लगा लें, और वो बाकी आवाज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आप अपनी बजट जो है वो प्रेजेंट करें, और इधर उनकी तरफ ध्यान ना दें। आगे सामने से वो पेपर्स भी अपोजिशन के साथी उड़ाते हैं, सब कुछ उड़ाते हैं, नजर आ रहा होता है। कई साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, पर वो भी मजबूर होते हैं। कल्चर बन गया हमारा, एक कल्चर बन गया। और आपकी बारी आपने भी किया होगा, मुझे याद है, सब करते हैं, ये पॉलिटिकल कल्चर बन गया। बहरहाल, और शौकत तरीन ने साहब ने भी मेरे ख्याल में कर ही लिया, ही सर्वाइव दैट स्पीच। अच्छा, ये जरा बताएं, थोड़ा सा बजट बात करते हैं। क्लियरली इलेक्शन बजट है, यानी नॉर्मली आखिरी साल में आता है। अभी अगर ये आपकी गवर्नमेंट जो है वो पूरा टाइम मुकम्मल करती है तो उसके 2 बजट और हैं, तो ये पहले ही जल्दी नहीं आपने दे दिया इलेक्शन बजट? साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने बताया कि जी और भी गेस्ट आएंगे। देखिए, ये तो होता है कि हर एक का अपना व्यू पॉइंट होता है, ठीक है, हर एक इंसान का अपना व्यू पॉइंट है और वो इंटाइटल्ड है, बहुत अच्छी बात है, एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए। सबसे अहम बात ये लोग कहते हैं जी कि ये इलेक्शन बजट है या ये पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। तो मैं इलेक्शन लड़ के आया हूँ, और इंशाल्लाह जिंदगी हुई तो इलेक्शन में फिर अपने वोटर्स के पास जाऊंगा। तो हर एक पॉलिटिकल, हम तो कोई एनजीओ तो नहीं है ना, हमारी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ इत्तेहादी पार्टी है, PMLQ है, हमारे पास बाप है, हमारे पास बाकी पार्टीज हैं। तो हम लोगों ने इलेक्शन में जाना है, हमने लोगों को डिलीवर करना है। और दूसरी अहम बात यह है कि इलेक्शन तो तकरीबन 2.5 साल दूर है। तो इस वक्त ये वो चीज़ें हैं जिसका हमने बड़ी मुश्किल से एक खमियाजा मतलब हमने भरा है और आए हैं। इससे पहले भी मैं आपको एक छोटी सी एक चीज़ बता रहा था, जो इकॉनमी हमें मिली, ये आपको मैं दिखा रहा था, ये तकरीबन 9 फरवरी 2018 का है। ये ढांचा पड़ा हुआ है, इकॉनमी लिखा हुआ है, IMF की ड्रिप है। ये उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, बरसर इक़्तिदार थी। ये इकॉनमी हमें उन्होंने विरसे में दी। इधर से एक डेथ बेड से हमने एक मतलब इकॉनमी को या मईशत को उठा के पैरों पे खड़ा किया। और अभी जो नैरेटिव है ऑपोजिशन पार्टी वाले सारे, अभी 2 दिन से मैं टीवी पे आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जी आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? ओ भाई, हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला जो हमने चीजें दी है, और ये हमारी ऑर्गेनिक लोकल ग्रोथ है। लेकिन इसमें जो मुझे समझ आ रही ना उमर साहब, वो ये है कि ये ग्रोथ बजट आया है इसलिए नहीं क्योंकि ये पहले 3 साल से ही प्लान था। पहले 3 साल में ये इस गवर्नमेंट जो है वो लड़खड़ाती रही है, गिरती रही है, उठती रही है। असद उमर साहब ने अपनी पॉलिसीज़ दी, फिर उसके बाद
حفیظ شیخ صاحب آئے, پھر حماد اظہر صاحب آئے, چوتھے وزیر خزانہ ہیں. تو اگر یہ پلان وہی ہوتا شروع سے جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اتنے وزیر خزانہ چینج نہ ہوتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ 3 سال کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اب یکا پاکستان تحریک انصافی گورنمنٹ کو یہ لگا کہ ہم تو بڑے ان پاپولر ہو گئے ہیں, الیکشن ہر بائی الیکشن ہارتے جا رہے ہیں, وہ جو پین ہے لوگوں کا اکنامک وہ ہم برداشت نہیں کر پا رہے, چنانچہ اگر الیکشن جیتنا ہے تو ایک پورا یو ٹرن مارو اور گروتھ بجٹ پہ آ جاؤ. یہ سمجھ آ رہی ہے. 2-3 چیزیں الیکشن کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک الیکشن جہاں پہ تحریک انصاف نے مطلب رہ گئی ہے, سیالکوٹ میں ہمارے کینڈیڈیٹ نے علی اسد ملی صاحب نے پہلے سے زیادہ ووٹیں لی, ٹھیک ہے. نمبر 1 چیز, وہ نون لیگ کا پہلے ٹریڈیشنل ایک گڑھ ہے یا ان کا مطلب کافی اسٹرانگ ہولڈ ہے, پر انہوں نے علی اسد ملی صاحب نے بہت اچھی کارکردگی دی اور انہوں نے اچھی ووٹیں لی. نوشہرہ کا الیکشن فیملی میں تھا, خٹک صاحب کے اپنے بھائی کے ساتھ سپلٹ تھا, وہاں پہ وہ ایشو آئے. تو ہر ایک کا اپنی ایک وہ ہے, لیکن سسٹینیبلٹی نہیں ہے پالیسیز. دوسری اہم بات جو آپ نے بات کی ہے کہ وزرائے خزانہ کی, میں نے آپ کو بتایا آپ کی میڈیا ہم مطلب سارا ملک جو ہے وہ دکھا رہا تھا کہ معیشت آئی سی یو میں پڑی تھی, ایک کیا کہتے ہیں ڈیتھ بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی. وہاں سے اٹھایا, آپ ایک مریض کو جب اٹھاتے ہیں اس کو الیکٹرک شاکس دیتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں, ٹائم لگتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں آن ایئر کئی بار کہہ چکا ہوں, آپ کا دسمبر 2018 میں ہمارا تقریباً 2-3 مہینے ہوئے تھے حکومت میں آئے ہوئے. اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے, پرائم منسٹر صاحب تھے, میں تھا, 3-4 اور لوگ تھے, ہم لوگ بنی گالا میں تھے. ہم نے فارن ایکسچینج ریزروز ہمارے جو ہیں اس کی پوزیشن دیکھی. یقین جانے نہ ہم باہر کچھ کہنے کے قابل تھے نہ کوئی اور بات کرنے کے تھے, کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2 ہفتے کے ریزروز ہمیں چھوڑے تھے, ان کنڈیشن سے ہم لوگ نکلے. اچھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی آپ نے بات کی, جو کہ بیسکلی جو ویلیو آف گڈز ہیں, سروسز ہیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, وہ جب زیادہ ہوتی ہیں ان گڈ سے جو ہے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیفیسٹ آتا ہے. اب وہ ڈیفیسٹ کی صورتحال بہت بہتر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو ریمیٹنسز ملی ہیں اور زبردست ریمیٹنسز ملی ہیں. اچھا, ایکسٹرنلی آپ نے چلیں کر لیا اور اس کی بنیاد پہ وہ جو پریشر تھا جس کے لیے ہم آئی ایم ایف گئے تھے وہ تھوڑا ریلیز ہو گیا. اس سوال پہ آنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ آئی ایم ایف کی اب ہمیں ضرورت نہیں رہی. نہیں, فیلنگ یہ آ رہی ہے. نہیں, آپ کو دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو آپ کا تھا, ہم لوگ منفی $20 ارب ہمیں ورثے میں ملا, مسلم لیگ نون نے کیا تھا. اس کی میں وجوہات بھی بتاتا ہوں آپ کو, 1 منٹ میں آپ کو سمپلی سمجھا دیتا ہوں. مسلم لیگ نون نے کیا کیا جناب کہ سر آگے آ جانا, اور ٹائم بڑا کم ہے, میں آپ کو ہم نے کر لیا. میں آپ کو بتاتا ہوں آئی ایم ایف کی اس ٹائم یہ آپشن ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم چھوڑ دیں. میں اس پہ آتا ہوں. صرف آپ کو منظر بتاتا ہوں کہ انہوں نے کرنسی 100 پہ رکھنے کے لیے $24 ارب ان کے وزیر خزانہ نے جھونک دی ہے, ڈار صاحب ٹھیک ہے, وہ جھونک دی ہے. وہ سارے کا سارا فائنینس کرنے کے لیے باہر سے قرضے لینے پڑے, کرنسی پہ مزید پریشر پڑا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا جو ہے, ایکسپورٹس ہماری ماری گئی, زیرو ہو گئی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہوا, وہ سارا بوجھ ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ابھی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً وہ سرپلس میں ہی ہے, پر جیسے ہماری معیشت ابھی بڑھ رہی ہے, ابھی پرائیویٹ سیکٹر نے تقریباً $450 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے ابھی جو آ رہی ہے. میں آئی ایم ایف کو اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ان کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے, آپ نے بجلی کے ریٹ بڑھانے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ ایک بنیادی ریٹ اور دوسرا اور ٹیکس کا وہ ہے, یہ دونوں آپ اس بجٹ میں نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آئی ایم ایف کا جو نیکسٹ ٹرانچ آنا ہے, ہماری سوچ یہ ہے کہ ابھی وہ نہ بھی آئی تو خیر ہے. لاجک یہی ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. آئی ایم ایف آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنے چادر کے اندر رہیں. انہوں نے ایک ٹارگٹ دیا ہوا ہے کہ جی آپ کا ریونیو بڑھنا چاہیے, آپ کی ریونیو بجلی کی بڑھنی چاہیے, اسٹرکچرل ریفارمز ہونے چاہیے. موٹا موٹا آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے کہا جی کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ دائیں طرف سے جائیں, ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ یا بائیں طرف سے جائیں. ہدف ہمارا وہی ہے. ہم نے اپنا ریونیو ٹارگٹ بھی ہم نے پورا کرنا ہے, بجلی کا ٹارگٹ ریونیو کا وہ زیادہ کرنا ہے, سرکولر ڈیٹ میں ہم نے استقامت لانی ہے. ٹارگٹس ہمارے وہی ہیں, طریقہ کار ہمارا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. اس پہ وہ مطلب اس پہ ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے. اور دوسری چیز بجلی کے حوالے سے بھی جو ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم نے $4000 ارب کے ری نیگوشیٹ. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک. ناظرین, بریک کا وقت ہو رہا ہے. عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو 2-3 اور بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں. خاص طور پہ میں ریمیٹنس کی بات کرتا ہوں, میں تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا. دیکھیے کووڈ جو ہے ایک صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی بنی کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اب کووڈ کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. اگلے سال میں کچھ اور چینجز ہو سکتے ہیں, تو وہ اس سے کیا فرق پڑے گا, ذرا بریک کے بعد آتے ہیں. عمر ایوب صاحب سے اس میں بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.
नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा उमर यूसुफ, बात हम कर रहे थे रेमिटेंसेस की। मेरा जो कंसर्न था वो ये था कि जो अभी हालात एक्सटर्नली हमारे बेहतर हुए हैं, उस रेमिटेंसेस बहुत आई हैं, अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, लेकिन इनकी एक पर्टिकुलर वजह है, वो कोविड से लिंक्ड है। ये एक एनालिसिस है कि कोविड था तो लोग ज़्यादा वापस आए या रेमिटेंसेस जो हैं वो ज़्यादा आनी शुरू हो गई, लोग ट्रैवल नहीं कर पाए वगैरह वगैरह। ये सर्कमस्टांस अगर चेंज होते हैं, जो कि हमारी हम सब की उम्मीद है कि बेहतर हों कोविड के हवाले से, तो अगले साल में ये सिचुएशन नहीं रह सकती। ये फैक्टर इन किया हुआ है आपने? जी देखें, रेमिटेंसेस का ज़्यादा होना कोविड के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। रेमिटेंसेस का ज़्यादा होना FATF के साथ है। दुनिया में पहले हुंडी, हवाला, ये सारे सिस्टम्स होते थे, ख़त्म हो गए। आप दुबई में जाके कोई बिजनेस करता था या किसी और जगह में करता था, वो हवाला या हुंडी के साथ करता था, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। वो पुराने ज़माने की भी बातें रह गई हैं। दुनिया बहुत चेंज हो गई है। एक चीज़ तो रेमिटेंसेस हमारी ज़्यादा होंगी, कम नहीं होंगी इंशाल्लाह। रोशन अकाउंट आप देख लें स्टेट बैंक का, उसके ज़रिए भी जितनी मतलब इनफ्लोज आ रही हैं। दूसरी अहम बात यह है फाद साहब कि आप ये देखें कि मैं बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन, वो कहते हैं रफ कैलकुलेशन कर रहा था, तकरीबन आप ये देखें कि आपका मुल्क में 14 से 15 अरब डॉलर, रुपए नहीं अरब डॉलर इंजेक्ट हुआ है। कैसे? जो रेमिटेंसेज में इंक्रीज आई है तकरीबन 8 से 9 अरब डॉलर, वो आप इंक्रीज देख लें, वो डायरेक्टली आपका गया। हर घराने में तकरीबन 200-300 डॉलर हर घराने में, जो लोग, ये साइज था रेमिटेंस का। दूसरी अहम बात कि आपके पास पहले लोग ट्रैवल के लिए जाते थे, हज, उम्रा, मतलब ट्रैवल के लिए, लीजर के लिए, होटल्स का, वो पैसे इधर से डॉलर्स जा रहे होते थे, वो बंद होकर लोकल इकोनॉमी में इंजेक्ट हुए। तीसरी ट्रैवल खुल जाएगा, फिर ट्रैवल खुल जाएगा, ठीक है, उससे कम होगा, उससे वो इतना ज्यादा एलिमेंट नहीं है, वो ठीक है, वो आता भी जाता भी है। पर मेजर एलिमेंट्स आपके ये रेमिटेंसेस का है। और दूसरा एलिमेंट आपका एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में जो इंक्रीज हुआ है आपका तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर वहां पे एग्रीकल्चरल आउटपुट्स पे वहां पे आया। वो सारे का सारा आपकी पैरेलल इकोनॉमी जो हमारी है और हमारी फॉर्मल इकोनॉमी है, उसमें अंदर सोकिन हुआ है और वो जज़ब हुआ है और उसने बहुत इम्पेटस दी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की आप आउटपुट देखें ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका 6.5% से बढ़ा है। आप कहीं पे आज गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, ठीक है, आपको एक्टिविटी तो नजर आ रही है, एक्टिविटी हर जगह। लेकिन उसका भी ये कह रहे हैं ना कि क्योंकि बाकी जगह पे कोविड के हालात बहुत ज्यादा खराब थे हमारे रीजन में, तो ज्यादातर ऑर्डर्स हमारे पास आ गए। टेक्सटाइल में फैसलाबाद की इंडस्ट्री उठ गई। जब बाकी रीजन खुलना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली ये कमी तो होगी। यानी मेरा वो नुकता था कि कोविड एक थोड़ा सा फ्री कियर रहा है, उसकी बेस पर आप ये नहीं कह सकते कि जी अगला साल भी ऐसे ही होगा, थिंग्स को बेहतर होगा, बेहतरी की तरफ। उसकी वजह ये है कि कोविड की वजह से आप ये देखें बहुत सारी मुल्कों में मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं। कई हमारे पास आए, पर दो चीज़ें होती है। एक, बाहर का मुल्क का मतलब जो सनतकार या जो ट्रेडर होता है या जो खरीदार होता है, वो क्या देखता है? वो कहता है जी ये दोनों चीज़ें हैं, ये एक मुल्क से है, ये पाकिस्तान से है, कीमत क्वालिटी तकरीबन बराबर है, कीमत किसकी बेहतर है? तो हमारी जो रिवैल्यूएशन हुई है एक्सचेंज की, उसने हमें काफ़ी एज दिया है। फिर हम लोग ऑर्डर दे सकें, हमारी इंडस्ट्री में कैपेसिटी है, क्वालिटी भी है, इन्वेस्टमेंट्स लोगों लेकिन एक्सपोर्ट फिर भी नहीं बढ़ी डिस्पाइट द फैक्ट कि डिवैल्यूएशन हुई है। सर एक्सपोर्ट्स आपकी भाई तकरीबन 25 अरब डॉलर पे, और अगले साल इससे ज्यादा होंगी। अभी आईटी सेक्टर में आप देखें 2 अरब डॉलर की हुई है, और मजीद हमने करनी है। आईटी को हमने इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है, मजीद जाएंगी आगे। लेकिन लूनली के फिगर्स तो यही है ना कि जहां पे जिस लेवल पे वो एक्सपोर्ट छोड़ के गए थे, एट द एंड अभी आप वहीं तक ही पहुंचे डिस्पाइट द फैक्ट के 30% डिवैल्यूएशन हुई है। आप ये देखें जी, एक आदमी चल रहा हो और वो फिर बिस्तर मर्ग पे लेट जाए। उन्होंने तो हमें बिस्तर मर्ग पे लिटाया हुआ था ना, वहां से उठ के फिर हम लोग भागना शुरू किए, तो वो एक बहुत बड़ी चीज। उन्होंने खड्डे में इकोनॉमी को फेंक के गए। अच्छा, बिल्कुल आखिरी पॉइंट देखिए, चलिए सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन इशू ये कि अभी भी कैपेसिटी टू यूटिलाइज दीज फंड्स, यानी मेरे पास जो फिगर्स हैं या यू कैन कंफर्म, पिछले साल का पीएसडीपी 60% ऊपर स्पेंड नहीं हुआ। अच्छा, पंजाब की अगर आप बात करें तो वहां तो बहुत ही बुरा हाल है, यानी 400 बिलियन का जो फंड था उनका डेवलपमेंट 220 खर्च कर पाए। तो आपने पीएसडीपी इतना बढ़ा दिया, गवर्नमेंट में स्टेट में कैपेसिटी ही नहीं है उसको खर्च करने की, अल्टीमेटली तो फायदा क्या होगा फिर? लेकिन 2-3 चीजें हैं। ये साल जो है, इस साल, ये तो आप पीएसडीपी के बारे में बात करें ना, वो तो ईयर टू ईयर होता है। इस साल तो सारे जो सूबे हैं और वफाक है, तो उन्होंने हिट खाई है कोविड की वजह से। काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे, आपको खुद मालूम है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज मैं सिंध का भी देख रहा था, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका फॉरेन जो पोर्टफोलियो है उसकी यूटिलाइजेशन कितनी है। और बदकिस्मती के साथ सिंध का इतना ठीक हाल नहीं है, वो नहीं स्पेंड कर पा रहे। इसमें सब लोग की कमजोर है। बहरहाल उमर यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो अपोजिशन का पर्सपेक्टिव देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मामलात वाकई में इतने अच्छे हैं जितना कि अभी उमर यूसुफ साहब बात कर रहे थे,
विल टेक अ ब्रेक, वापस आएंगे तो इस प्रोग्राम को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात हो रही थी उमर यूब साहब से कि गवर्नमेंट का जो बजट आया है, इसको इन्होंने जिस तरीके से एक प्रो ग्रोथ बजट बनाया है, उस हवाले से मामलात कहाँ पे खड़े हैं। और इसमें एक इशू ये भी है, देखिए कि ये बात तो ठीक है कि इसमें इस बजट में बहुत कुछ इंसेंटिव्स दिए गए, लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक फिगर्स हैं, चाहे वो जो अभी वो जिक्र हो रहा था कि जिस तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसका फिगर बड़ा अच्छा हमें नज़र आ रहा है, रेमिटेंसेस के फिगर जो हैं वो भी हमें फ़िलहाल अच्छे नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ साथ चंद एक और इंडिकेटर्स हैं जिसके हवाले से कहा जा सकता है कि इकॉनमी कुछ हद तक पिकअप कर रही है। लेकिन इसके साथ इस इकॉनमी, इस बजट के अंदर कुछ सिवियर कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। वो क्या है, ज़रा थोड़ा सा तफसील से बात करते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के से उनका ताल्लुक़ है और साबिक कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा खुर्रम साहब, ये जो आपने प्री बजट सेमिनार किया था PMLN ने, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रेज किए गए थे, और ख़ासतौर पे जो आपने जो प्रेजेंटेशन की थी उसका जो मेन फोकस था वो महंगाई पे था और इन्फ्लेशन पे था, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज रहा है इस गवर्नमेंट के लिए, अभी भी है। लेकिन जो दीगर इंडिकेटर्स हैं वो हमें कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं, और खासतौर पे जो ग्रोथ का हमारा जो 3.9 का फिगर आया, और अब इस बजट में अगले साल जो है वो 5 के करीब जाने का प्लान है, और जिस तरीके से इनका एक्सटर्नल अकाउंट है वो बेहतर हो गया, तो ये कहते हैं कि हमें शायद IMF की उस तरीके से जरूरत ना पड़े। तो एक इस नैरेटिव के तहत इकोनॉमी बेहतर होती नजर आ रही है। इस सारी नैरेटिव में आपको क्या प्रॉब्लम नजर आता है? जी, इमरान खान और उनकी पूरी काबीना को चाहिए कि वो दिन में 12 दफा नमाज शुक्राना अदा करें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के, जिनकी जो रेमिटेंसेस हैं उन्होंने इस हुकूमत को डूबने से बचा लिया। सिर्फ उस नंबर पे मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स जो हैं इस साल रिकॉर्ड के करीब होंगी, 55 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स होंगी, और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 25 बिलियन डॉलर से कम रहेंगे। तो ये तो तकरीबन 31 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट, तजारती खसारा होने जा रहा है। उसको अगर किसी ने प्लग किया है तो वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात हैं, जिसमें कोविड के इशूज और फैटफ की वजह से जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन दुनिया में हुई है, यानी हुकूमत की कारकर्दगी मुझे इसमें कहीं नजर नहीं आई। लेकिन चूंकि वो 29 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस होंगी, तो उन्होंने वो गैप प्लग किया है जो इस हुकूमत की नालायकी की वजह से जो ट्रेड डेफिसिट होगा। अब ट्रेड डेफिसिट का ये हुकूमत जो है ना जी, वो जिस तरह है, हर हुकूमत की आदत है जो नंबर्स उनकी मर्जी के हैं, तो ट्रेड डेफिसिट का नाम आप पूरी जो डिबेट है उसमें कहीं नहीं सुनेंगे कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट हुआ है और ट्रेड डेफिसिट क्यों हुआ है। कि हुकूमत कहती है कि जी यहाँ हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी, हमें बार बार जो है चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी है, हर चीज की इंपोर्ट्स में जो है जब इजाफा हुआ है, और एक्सपोर्ट्स में उस तरह का खातर का इजाफा नहीं है। आपने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात की। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कहानी ये है, अगर मैं आपको दिखा सकूं आपके उसमें, कि उन्होंने कहा जी देखिए कमाल हो गया, 9.3% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो की है। तो फाद साहब पिछले साल मनफी 11% भी तो गिरी थी ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है जिस गहरे गड्ढे में गिरी हुई थी, अगर उसने हाथ नजर आना शुरू हुए उसकी जमीन पे, तो ये कोई कामयाबी नहीं है, रिकवरी उन्होंने की है। दूसरा ये कि जो जिसका आपने, लेकिन ग्रोथ का नंबर तो आ गया जी, ग्रोथ का नंबर तो आ गया, जिससे ये इंडिकेट हो रहा है, ये मैं अग्री करता हूं कि खाली ग्रोथ का फिगर जो है वो ये नहीं कह सकता कि जनाब सब कुछ मुल्क में बेहतर हो गया है, लेकिन वो आपको एक डायरेक्शन दे रहा है कि इकोनॉमी में अब इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप हो रही है, चीजें चलनी शुरू हो गई हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट और ग्रोथ विदाउट जॉब्स, ये बैरन ग्रोथ है, बंजर नमू है, जिसको ये नंबर्स के जरिए दिखाया गया है। पहली बात ये है कि इस हुकूमत ने, और आप भी इसके ऊपर बारहा बात कर चुके हैं,
صرف سینٹرل گورنمنٹ نے 13,000 ارب کے قرضے لے چکے ہیں، جو پچھلی تمام حکومتوں کے لیے گئے قرضوں کا 60% ہے جو یہ لے چکے ہیں ان 3 سالوں۔ اب 13,000 ارب انہوں نے قرضہ لے کر ان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے کون سی سڑکیں، کون سی بندرگاہیں، کون سے موٹر وے، کون سے ایئرپورٹس، کون سی جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائنز، کون سے نئے پاور پروجیکٹس وہ انہوں نے لگائے ہیں۔ بالکل ان کے پاس کوئی، اور مجھے امید تھی کہ اس دفعہ جو ہے یہ حکومت یا وزیر خزانہ جو ہیں وہ قوم کو بتائیں گے کہ ہم نے اتنا بڑا قرضہ لیا ہے، یعنی یہ اپنے پہلے 2 سال 9 ماہ میں 13,000 ارب کا قرضہ لے چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے پورے 5 سال میں 10,600 کا قرضہ لیا تھا۔ تو ایک تو یہ کرائسس ہے، دوسرا لیکن اس اینگل سے دیکھیں، جو اصل بات یہ ہے، چونکہ میں خرم صاحب اس اینگل سے دیکھیں، جی دیکھیں نا، تھوڑا سا ذرا اس اینگل سے دیکھیں، پولیٹیکل، ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل اینگل پہ آپ کہہ رہے ہیں آپ منتخب نمائندے ہیں، میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ دیکھیں اب یہ اس کو کہا جا رہا ہے الیکشن کا بجٹ ہے، اور یہ الیکشن ہارتے رہے ہیں کیونکہ جو یہ پچھلے 2-3 سال سے کر رہے تھے، جو اکنامک پالیسیز فالو کر رہے تھے، اس سے میکرو لیول پہ تو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا تھا، لیکن لوگوں کی زندگیاں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھیں۔ اچھا، اب جو اس وقت فگرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور جو بجٹ میں آئے ہیں، اس میں دو تین چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ ایک تو گروتھ ریٹ اوپر بڑھنے کو جا رہا ہے، دوسرا ان کا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا ریمیٹنسز بہت زیادہ آ گئی ہیں، جو بھی وجہ ہو آ گئی ہیں، تو کچھ سٹیبلٹی آ گئی ہے، جس کی بنیاد پر یہ آئی ایم ایف سے تھوڑا سا دور ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اب مزید ٹیکس نہیں بڑھائیں گے، اور بجلی کے جو بل تھے وہ اب کنٹرول میں آ جائیں گے۔ تو جو لوگوں کو ریلیف ملنا تھا، اگر وہ آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو گیا، تو جو آپ کا ووٹر ہے، آپ گجرانوالہ میں انڈیفیٹڈ ہیں کتنے الیکشن سے، لیکن آپ کے حلقے میں جو لوگ پس رہے تھے مہنگائی سے اور بے روزگاری سے، اگر ان کی حالات بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں 1 سال میں، تو سیاسی طور پر پی ٹی آئی تو پھر فائدہ لینا شروع کر دے گی الیکشن کے قریب۔ جی یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ووٹر کو میں نے بلکہ بار بار کوشش کی کہ میں وزیر خزانہ کی تقریر پڑھوں، یہ میرے سامنے بھی ہے بجٹ تقریر ان کی، انہوں نے 66 صفحوں میں کہیں اندیا نہیں ہے کہ آٹے کی قیمت میں کمی آئے گی، کوئی سٹیپ نہیں لیا۔ چینی کی قیمت میں کمی کی بجائے جو انہوں نے اس پہ ویلیو پہ ٹیکس لگا دیا ہے، فوری طور پر آپ دیکھیں گے کہ 10 روپے اس کی فی کلو قیمت بڑھ جائے گی 1 جولائی کو، اگر ٹیکسیشن میں اتنی دیر وہ کرتے ہیں تو 10 جولائی سے جو ہے 1 جولائی سے 10 روپے چینی کی قیمت بڑھنے جا رہی ہے۔ بجلی کی قیمت میں کمی کی کوئی انہوں نے انڈیکیشن نہیں دی، گیس کی قیمت میں کمی کی کوئی انڈیکیشن نہیں دی، اور 383 ارب یہ جنرل سیلز ٹیکس سے ریز کرنے جا رہے ہیں، 383 بلین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 383 ارب ہے یہ پاکستان کے تمام لوگوں سے لیا جائے گا، کیونکہ جی ایس ٹی تو ایک ریگریسو ٹیکس ہے، وہ غریب اور امیر کا فرق نہیں کرتا، تو سارا زور اس کے اوپر ہے کہ جی ہم دوسرا یہ پیٹرولیم لیوی انہوں نے کہا جی 160 ارب ہم نے اس دفعہ مزید حاصل کرنی ہے، وہ بھی ریگریسو ٹیکس ہے، وہ امیر غریب کا فرق نہیں کرتا۔ تو جو میرا ووٹر ہے گجرانوالہ میں بھی، بلکہ میرے تمام بہن بھائی جو پوری پاکستان میں ہیں، ان کی زندگیاں اس بجٹ سے 1 ملی میٹر بھی آسان نہیں ہوئی، مزید مشکل ہوں گی، بیکاز انفلیشنری بجٹ ہے، جن سب چیزوں پہ نئے سیلز ٹیکس لگا دیے وہ مزید مہنگی ہوں گی۔ اور جو اصل بات ہے جسے عمران خان صاحب کرپشن کی ماں کہتے تھے، کرپشن کی ماں کے لیے یعنی ایم این اے ایم پی اے کے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں اس کے لیے ارب رکھ دیا انہوں نے کہا جی ہم تیاری کریں گے۔ اور جو ایک اور بڑی اہم بات، جس گورنمنٹ کو کمپیٹنس، ٹائم ختم ہو گیا میرا غفران صاحب، فیل ہو گئے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا، لیکن آپ کا بیسک نقطہ آ گیا ہے، خرم صاحب تھینک یو ویری مچ۔ خرم صاحب ناظرین بتا رہے تھے آپ کو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، کیونکہ دیکھیے الٹیمیٹلی ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ یہ تمام تر جو اکنامک پالیسیز ہیں الیکشن کے قریب انہوں نے لوگوں کی زندگیوں میں کس طریقے سے کچھ بہتری لانی ہے، مہنگائی کیسے کم کرنی ہے، بے روزگاری کیسے کم کرنی ہے، پیٹرول کی قیمت کتنی کنٹرول میں ہوگی، بجلی کی گیس کی قیمت کتنی کنٹرول میں ہوگی، یہ وہ تمام انڈیکیٹرز ہیں جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا یہ جو پالیسیز ہیں پاکستان تحریک انصاف کی یہ سیاسی طور پر ان کو فائدہ دینے کے قریب ہیں یا نہیں ہے۔ ابھی ٹائم ہے، لیکن ٹرینڈ ہمیں جو ہے اس کو سٹڈی کرنا بڑا ضروری ہے، اور اسی لیے ابھی اس بریک کے بعد جو میں واپس آؤں گا تو ہم بات کریں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے، ماہر معیشت ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، کہ ان کی رائے میں
ये ट्रेंड हमें क्या नजर आ रहा है ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ज़रा अब बाकायदा तौर पर जायज़ा लेते हैं एक माहिर मईशत से कि ये जो बजट है जिसमें इतनी बहस हो रही है कि प्रो ग्रोथ है और ये एक ट्रेंड हमें दिखा रहा है कि इकॉनमी बेहतर होना शुरू हो गई है, क्या वाकई में ऐसा है? डॉक्टर हफीज़ पाशा हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान के मायनाज इकॉनमिस्ट हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और डॉक्टर साहब का जो ओपिनियन है बहुत ज़्यादा वेट होल्ड करता है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उनकी राय सुने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डॉक्टर हफीज पाशा, ये बताइए कि ये जो ग्रोथ का बजट है जिस तरीके से दिया गया है और उसमें इंसेंटिव्स दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि अब हमारा ग्रोथ रेट जो है वो अगले साल और ऊपर जाएगा, क्या ये वाला बजट बिल्कुल क्लियरली ये ट्रेंड दिखा रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव हो चुकी है और अब बेहतरी की तरफ जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल से ये साल जो मुकम्मल होने वाला है, हमारा शरह नमू इंशाअल्लाह 4% तक पहुंचेगा और हो सकता है उससे भी थोड़ा ज्यादा हो, इसलिए कि पिछले साल जो गिरावट आई थी उस पे ग्रोथ रेट ज्यादा होना ही था। हमारा अंदाजा ये है कि पिछले साल शरह नमू जो था वो -2% के करीब था। हुकूमत तो कह रही है कि सिर्फ -0.5%, मगर होता यह है कि जब इकॉनमी गिरती है तो आहिस्ता आहिस्ता वापस आती है, एक या तो वी शेप हो या यू शेप्ड हो। हमारे यहाँ अल्लाह के फजल से हमारा अंदाजा यह है कि ये वी शेप्ड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इस 4% को ऊपर और ले जा पाएंगे इस साल, और टारगेट जो है वो 4.8% का रखा है हमारी हुकूमत ने। तो मेरा ख्याल यह है कि जो कुछ चीज़ें बजट में हैं, सबसे अहम बात यह है कि बजट में जो हमारा तरक्याती जो खर्चा है, डेवलपमेंट स्पेंडिंग जिसे कहते हैं, उसमें तकरीबन 50% इजाफा रखा गया है। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बहुत ही एम्बिशियस है कि तकरीबन 1300-1400 अरब से बढ़ाकर आप 2100 अरब तक ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसा हो पाएगा तो इंशाल्लाह हम जरूर 5% के करीब चले जाएंगे, मगर उसको हासिल करने के साथ साथ बहुत से खतरे मौजूद हैं जिसे हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो ये है कि इसको हासिल करने के लिए आपको अपने रेवेन्यूज में 24% इजाफा करना पड़ेगा, जो तारीख में कभी नहीं हुआ। और उसमें ज्यादा जोर जो हुकूमत दे रही है वो सेल्स टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स है और बहुत सी चीजों पर लगता है, उसमें टारगेट ये है कि 33% इजाफा किया जाए। ऐसा कभी हुआ नहीं। और साथ साथ पेट्रोलियम लेवी जो इस वक्त बहुत गिर चुका था, उसको फिर बढ़ाकर 610 अरब पर लाना है, यानी कि हमें अपने लेवी को तकरीबन 30 रुपए फी लीटर पर वापस लाना पड़ेगा, और उसके नतीजे में कीमतों में 20 से 25% आपके हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पिरिट में इजाफा हो जाएगा। ऐसी चीजें होंगी तो कीमतों पे असर पड़ेगा बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टारगेट नहीं मीट कर पाते रेवेन्यूज के और खसारा बढ़ जाता, जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि 6.3% होगा, हमारा अंदाजा यह है कि खतरा मौजूद है कि ये फिर से 7-7.5% के ऊपर जीडीपी का जा सकता है। तो यहाँ सवाल जो सबसे अहम है, क्या ग्रोथ की तलाश में हम कहीं ये न देखें कि अफरात ज़र में नुमाया तौर पर इजाफा हो जाए। ये बहुत अफसोसनाक बात होगी कि इसलिए कि बेरोजगारी तो यकीनन कम होगी जब आप 5% ग्रोथ हासिल कर लेंगे, मगर अफरात ज़र जो है अगर ये 12-13% पे चले जाए, हालांकि गवर्नमेंट का टारगेट 8% है,
تو پھر خدا نخواستہ لوگوں کے حالات حد سے زیادہ اور خراب ہو جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب یعنی کہ پھر یہ ایک طریقے سے ایک گیمبل ہے، ایک رسک ہے کہ آپ نے اتنے ایمبیشس ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ نے ایک گروتھ بجٹ دیا ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کو سیاسی طور پر کچھ آپ گورنمنٹ کو کچھ ریلیف ملے، لیکن اتنے ایمبیشس ٹارگٹ سیٹ کر جس میں آپ نے سیلز ٹیکس کا بتایا یا ریونیو کے ٹارگٹس بتائے، یہ تمام تر اگر میٹ نہیں ہوتے اور دوسری طرف جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ جو گورنمنٹ حاصل کرنا چاہ رہی ہے وہ اپوزٹ ہو جائے گا۔ یہ وہ رسک ہے جو گورنمنٹ نے لیا ہے، یہ میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ بالکل 100%۔ یہ دیکھیے یہ بڑا بولڈ، ایمبیشس بٹ رسکی بجٹ ہے، اور بس ہم سب یہی امید کرتے ہیں کہ حکومت کامیاب ہو اور افراط زر جو ہے وہ 8% پہ ہی رہے اور کسی نہ کسی طریقے سے شرح نمو 5% کے قریب پہنچ جائے۔ مگر جس طرح میں نے ابھی کہا آپ سے کہ خطرہ موجود ہے، اور یہ آپ اس پہ دیکھیے کہ اس وقت باہر کی قیمتوں میں بھی بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آپ آئل کی قیمت جو ہے $35 سے 70 کے اوپر چلے گئی ہے فی بیرل، باقی چیزوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو افراط زر جو ہے وہ بہت اگر بڑھ جائے گا تو سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی کافی نقصان ہوگا، خاص طور پہ سیاسی طور پر حکومت کو۔ یہ اگر تو یہ ورسٹ کیس سینیریو ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن فائنلی مجھے بتائیے کہ اگر یہ ٹارگٹس پورے میٹ نہیں بھی ہوتے، لیٹس اسیوم جو آپ نے کہا کہ بہت ایمبیشس ٹارگٹس ہیں، اگر وہ اس کے قریب قریب بھی آ جاتے ہیں تو اکانومی جو ہے وہ سٹیمولیٹ تو ہو گئی، تو یعنی اس حوالے سے اٹ واز اے رسک ورتھ ٹیکنگ۔ ایک اور اس میں پہلو ہے رسک میں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پچھلے 70 سال دیکھا ہے کہ جب بھی شرح نمو میں اضافہ ہوتا ہے، گروتھ پروسیس جاری ہوتا ہے، تو ہمارے امپورٹس میں تیزی سے اضافہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ پچھلے 2-3 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے امپورٹس ہر مہینے $5 ارب سے اوپر چلے گئے ہیں، جبکہ ایکسپورٹس پھنسے ہوئے ہیں $2 بلین پر۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک اور رسک جو ہے، خطرہ جو ہے کہ آپ کا تجارتی خسارہ حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ ریمیٹنسز کچھ گر جائیں تو اس کے نتیجے میں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پھر کافی بڑے ڈیفیسٹ میں جا سکتا ہے۔ تو یہ اگلا سال ماشاءاللہ بڑا انٹرسٹنگ اور بہت ہی کرٹیکل ہوگا ہمارے آنے والے فیوچر کے لیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، بہت شکریہ۔ ناظرین بڑے واضح آپ کو بتا رہے تھے کہ کیا رسکس ہیں یہ جو اسٹریٹجی بجٹ میں اپنائی ہے، جس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ گروتھ کو بڑھانا چاہ رہی ہے، اس کی فلپ سائڈ کیا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ اگر یہ ٹارگٹس میٹ نہیں ہوتے اور انفلیشن جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جو مقصد تھا وہ الٹا ہو سکتا ہے۔ تو یہ رسک ہے، بہرحال لیٹس سی کس طریقے سے بڑا ٹارگٹ سیٹ ہیں، اور اگر اچیو ہو گیا تو ہم سب کے لیے بہتری ہے، کیونکہ اکانومی جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔